Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Инҷа мо омадем бозори Коргон. Дар бораи шумо гап зада будем дар бораи безрукавко, жемпро. Мо дар як чикне мо як дукон ёфтем беҳад ассортиментиш бисёрай. Дар бораи ҳамин рӯз як обзор мекунем. Дар бораи жемпрои фасони ҳастанд инҷадаки истеҳсоли Туркия. Дар бораи шумо обзор мекунем, дар бораи нарх навошум гап мезанем. Марҳамат шумо тамошо кунем, пешай тамошо кардан лайк монем, подписатсия кунем, касе ки дар канал меҳмон аст. На марҳамат. Ака дар бораи маълумот медонем чия чансмиян нархи дона 120 сомон аптоиш ина марҳамат. Безрукавкое ки хеле ки шумо гап задем, маркашонам хуб, истеҳсоли Туркия. Чанд ай нарх? 140 сомон безрукавка, турецкий, ина сангошон хеле ҷуда. Молодёжка кадагия, иҷака барои духтарако. Чанд расветка дорем? 4-5 та расветка ҳастай. Ина марҳамат. Боз намуша якта нишон метем. Яюра фасоношон дигарай ҳо. Ака фасонош гуфтани дизайнеш бо дига будастай. Ина дизайнеш дигай бо и бо дизайнеш дига ҳай. Мен ёрдам кунем. Духтара гужоши. Духтара гужоши. Ина иш бо 180 сом ура монен. Ура уҷада монен бо. Наиш 180 сомон. 180 сомон. Ина безрукавкаи занаки 180 сомон. Бо нархи аптоиш бо арзон мешава. Ира гирен, ина боз якта дига ҳаста иҷода. Занаки размеркати духерам дора. Ин нархи дона чанд лапа? Дона 170. 170 сомон нархи донаш будаста, беҳад фасонан ё. Роста ина як моҳ пас уже сезони ҳамиё мешава, дига ёра дар цена шумо ёфтан наметонем. Барои ҳамин касе ки чӣ мекуна? Сроч намада бинависа, бипартоя, и ғафсишонави ёра дар тобистон дар 400 сомон наметантон. Ина марҳамат бибинен чизое ки ҷамози ман шумо да обзор кардистам, беҳад чизои бақувватан. Ина ҳам ғафсан, ҳам качествашон беҳад баланда. Ина ман дуртар бигирам. Марҳамат ҳастан. Ина чизое чи мархози. Ина иҷада бо болода ҳастай, болода ҳастай. Ин нарх чанда япа? 190 сомон. Иҷада камтарак чиай? Свет калтамора мишад кадестай. Беҳад айпеш ё фасонан, айпеш фасонан. Дизайншонам аҷоибутай. Бо баршда ҳастай ҳам хеле. Бо камтарак дига хеле, не ки бо айда фасонтарай. Боз мо камтарак буландтар бурем. Буландтар бурем, ай боло сиёмка мекунам, дига пешона чӣ хела. Ҳамин дукони ма нишон додестам. Ҳамаи ҳамин намуди чизора дора. Ана ёша гап запа. Ино 220 сом. 220 сомон. Жемпра бинен ба дараҷаи оли. Хеле. Чи ай? Ним остина. Ним остина ҳай. Ним остина. Бо ҳамаи ҳамин чизое ки наман ҳамин тор ҳамаи расветкош буда. Ҳамаи чизое ки наман шумо нишон додестам. Мани фасоношам намудошам. Иё, ҳами чанд намудай. Анами аҷоиб чамия ки ҳамин мисоли ҳамира ҳам безрукавкаш ҳам ҳаст ҳада. Не ҳами актин ҳами чизе ки шумо мебинем аксарияташ бо безрукавкош ҳастанд ки мо дертар шумо да нишон метем. Ёра як тайта бе. Ё чанд я? 190. 190 сомон. Инам турки. Се-чорхе расветка дора. Се-чорхе расветкаш ва ҳаст. ҳамира беостиниш ҳаст. ҳамирам беостиниш ҳаст. Ирама. Ана кам болора якам тарак чикинен обзор кинен болора. Инами чи болора? Боло ғавсоя. Анам ғавсоя. Ангорка. Ангорка чанда? Ангорка ҳар хела 240 сом, 230 сом. Ба се хел чор хел расветка дора. Кадом фасонаш маъқул боша. Остиндораш қиматтара. Гап зан, ами нарха гап зан апа. 320, 290. Нишон кардам. Ма нишон кардам. Да, мани 270 сом. О, наметова. 290. Ишам 270. Ёқаш миқдор мани 320. Он ин тарафда ҳастай. Дига намудеш. Инам 320. Иш 300. Мо ҳастай беёқа ангоркаи сафед остин дуроз. Капшондоро вязмиё ҳастай. Жемпиёи дуроз. Нархошнам гуфтам бигирем. Да, ино 230 сом.
Ona bola da hasta bir ostino. Ino ham angorkaki yoshoda. Maladyoshka. Maladyoshka. Narxoshon chanda? Narxosh har xila. Aha. 200 so'm. Meni ish 210 so'm. Man inam 200 so'm. Har xila aka. Ish 220. Man inash bo 240. Ish 210. Ayna bolongi nimostina aka. همین چیزایی که شما میبینید که از این نقشون 200 سوم وقتی که همین زمستون قریب اومد سراز و نرخ هم میخیزه 400 سوم میشه برای همین میتونید که شما زاکاس کنین اسکرین شات کنین ما دا پارتوین ما هم امروز بگیریم انا کمی یاد اپاجون ای یا لو ناخوس دکتر رفتم میگی ای یاگلاو رفتم میگی انا فاصلش هر خدای نرخش یکه 270 سوم اصلا دیزاینش یک بدسته نقش هر خیلی اینا مرحمت نقش یک خیلی بسیار عروسانه ها این عروسا کدا میگیرن بسیار برای عروسا شو میگیرن چندی بدسته نقشون 270 سوم 270 سومون برای عروسا برای دخترکو همه دیزاینش هست همه رسویتکوش هست یگون کمبودی نداره تورецکی توزا مرحمت شما میتونید که زاکاس کنین خریداری که انا ریاده پول نگابزه انا مجا سر اوه 190 سوم ish 210 سوم ish 230 سوم مانی نمودو 190 ish 230 ماینا 190 نه باید تاش میگذاریم نه خیلی که شما معلومات خیلی از اکثریت معلومات گرفتین یا همش اول بس به هم به اوستینش هست هم اوستین دورش هست این سه خیر اسوید که داره اینم دو خیر اسوید نه مرحمت بینید که این 190 190 سومون چیز ای پیش ببینی حیران میشه نسام دلی یا چیزای کاش ببینیم یه شختیه نه یه شختیه انگورکوی که نمی بالا هم میبینه خیلی الان ترکیهش فقط نشونده ترکیهش کجا اینو با هستم اینا یا نیماسینوی درو نشونده روش هم نشونده مالادیوشکو من اینو هستم مالادیوش نرخش چند 170 170 مایناش 180 اینم سه چون خیر اسوید که داره 180 سه چون خیر اسوید که داره اینم 180 اینم رسوید که داره سه چون خیر انا میگذاریم با سری نمی چیو همین را بیان یک گپ زنیم bez rukavkash kani ina yo budana iyo budana نه bez rukavka iyo ra hamasha guftem da bora bez rukavka bez rukavka diga namu chay اینم 180 سوم سه چون خیر اسوید که داره ترکیه هم ترکیه را برو حقا ترکیه شا برو با دیگه فاسون شا aha ana ish neki zub das نیماسیرش اونو نشون دادین aha اینم 180 دکن 180 سوم نگار پا نصیب من با استیندور نیماسیناش هست من اینم ترکی جنپی ترکیه 190 سوم 190 سوم اینم رنگوش هست بله اینا ما خیلی که شما میبینین همه چیزو اکثریتش 90%ش کدام ترکیه اکوی بهاریه این بهاریه باز این نمیشه ها اکو هوتی همو گرمای کو اصلا میلیسه میدی این اکوز بینه که یا مپاس وجه ای سنتیابر سیزن یا سار میشه نرخ یا 120 تومان چور خیر اسید که داره 120 تومان چور خیر اسید 120 تومان 120 تومان اپتمش 120 تومان چور خیر اسید که داره این چند 150 تومان اینا مرحمت ببینید این ترکی تو زایر ای پیش ببینی به حد فسانه خیلی که ما هم شوتار نمیگیم بگیریم چون ای روسپستا که ای روسپسکی تا سوید میتا بزنیم ها 120 تومای دیگه فسونش هم هست اینم سه خیر اسید که داره مرحبا اینجا دیزاینش هم هستن یعنی مهرادورش هسته مهرادور برای دخترکو اینجا ده هسته نمی هم تویستون ده میشه که اینش تنکه که اینش برای تویستون های به استین بتونی که ماتریالش هم تنکه که این چنده اکتویش دوناش چنده؟ دونا چنده میو؟ 170
170 сом. ай یعنی چیزی که شما همینجا دیدین همین بزرگم خیلی یک دکانی فاسون دیدین نه درباره شما بناور گفتید کسی که در کانال نشان ترکیه رازمر کتی 190 сом نه مرحمت در کانال ابونه شوین ما تلفن‌های خودمون میمونیم برای دستافکا کردن تیاریم کسی که مثال دستافکا میکنه در روسیه باشه این ژیمپرو به حد این طرف در قیمت هم برای میتونید که با نرخ ارزان زکاس کنین شما صاحب همین ژیمپرو میشوید باقی سربلند باشین تا ویدیوهای آینده سربلند و عبود باشین بینندگان و تماشاگران کانال لیباس تیوی